बोल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम हिंदी बेंगली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। तो আমরা আজকে বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই কথা বলবো এবং আমার মনে হয় যে এই মুহূর্তে আরেকবার রিমাইন্ডার দেওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब করুন আর দেখতে থাকুন ইস লিটারেচার। বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা হিট করে রাখুন বা ক্লিক করে রাখুন বা রাখো, যাতে করে কোনো রকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন বা পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয় বা কোনো এক্সাম রিলেটেড কোনো যে কোনো নিউজ, লেটেস্ট নিউজ, আপনার কারেंट न्यूज़ अपडेट्स যেন তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা বিচ্যুত না হয় বা मिस ना हो जाए। आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए या फिर क्लिक करें या फिर हिट करें, ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशंस, करेंट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट्स कुछ भी आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है। सो आज हम दोनों लैंग्वेज में ही बात करने वाले हैं। तो पहले बंगाली में बोल लेते हैं, फिर हिंदी में। ठीक है। तो আমরা আজকে প্রথমে বাংলায় বলছি, তারপর হিন্দিতে। প্রথমত ইউজিসি নেট চেয়ার ডিসেম্বর 2025, আজকের তারিখ 19 অগস্ট 2025। টেলিগ্রাম চ্যানেলের নাম এস লিটারেচার ইউজিসি নেট আর টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক https://t.me/ugclit। হোয়াটসঅ্যাপ কন্ট্যাক্ট নাম্বার ফর অনলাইন পেইড কোর্স। অনলাইন কোর্স যারা নিতে চাও তাদের জন্য এই ব্যবস্থা। অল ওভার ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল তথা অল ওভার ইন্ডিয়া থেকে যে কেউ কোর্স নিতে পারে। অগস্ট মাসের আজকে তো 19 তারিখ, আর রাত্রি 12টা 1 ঘন্টা পর, 1-1.5 ঘন্টা পর এই মানে 19 তারিখ তো শেষ হচ্ছে 2025-এর 19 অগস্ট, আর কোনো দিনও আসবে না, 1-1.5 ঘন্টা পর শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের হাতে 20 থেকে 31 অগস্টের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কয়েকদিন হাতে 10-12 দিন আছে। তারপর সেপ্টেম্বরের পুরো 30 দিন পাচ্ছি, অক্টোবরের 31 দিন পাচ্ছি, নভেম্বরের 30 দিন পাচ্ছি, আর ডিসেম্বরের আমি ধরে নিচ্ছি 15 থেকে 25। তার মানে আমি এটা গেস করেছি, ঠিক আছে, গেস ওয়ার্ক। 15 ডিসেম্বর টু 25 ডিসেম্বর, ঠিক আছে। আমার মন বলছে এর মধ্যেই এক্সাম হয়ে যাবে, আর এক্সামের রেজাল্ট জানুয়ারিতেই চলে আসবে, হয়তো জানুয়ারির মাঝে, মানে এক্সাম যদি মাঝে হয়ে যায় 15-20 তারিখের মধ্যে, তাহলে রেজাল্টও মোটামুটি জানুয়ারির 15-20 তারিখে চলে আসবে। যদি এক্সাম ডিসেম্বরের শেষে হয় তাহলে জানুয়ারির শেষে। এটা আমরা মানে নিজের থেকে ধরে নিতে পারি, আর মনে হয় মোটামুটি আমরা ঠিকঠাকই বলতে পারছি, কারণ সময় মতো এন্ডে কাজ করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে আশা রাখছি। আর অনলাইন পেইড কোর্সের জন্য এটা হলো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, অনলি ফর অনলাইন পেইড কোর্সেস। কি থাকছে? পেপার 1 অ্যান্ড পেপার 2 বোথ দুটোই থাকছে। ইউজিসি নেট সেট, এনি স্টেট সেটটা, ডব্লিউবি সেট 14 ডিসেম্বর এক্সাম আছে 2025-এ। স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস আছে অ্যাভেলেবল, গেট 2026 অনলাइन पेड क्लासेस और कोर्सेज सिक्वेंस से। पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट गेट, এটা পেপার 1 জেনারেল মান্থলি 500 রুপিস চার্জ আমরা নিচ্ছি। পেপার 2 1000 রুপিস, এটা মান্থলি। আর আমাদের এখানে ইউ ক্যান পারচেজ দিস কোর্স অ্যাজ পার ইয়োর কনভেনিয়েন্স মান্থলি, মানে 1 মাস, 2 মাস, 3 মাস, 4 মাস, 5 মাস, 6 মাস, তারপরে আমি 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 বছর, 2 বছর, মানে যার যেটা ইচ্ছে সেরকমটা অ্যাভেলেবিলিটি আমরা দিচ্ছি। পেপার 1 পেপার 2 নেওয়ার দুরকম ব্যবস্থা, সেপারেটলি আলাদা আলাদাভাবে এবং কম্বাইন্ড যৌথভাবেও রয়েছে, যার যেটা খুশি। স্পোকেন ইংলিশ মান্থলি আমরা 200 রুপিস প্রাইস ফিক্সড রাখছি, কিন্তু এখানে যাবতীয় এই 3 ধরনের নেট সেট গেট, জেআরএফ অ্যান্ড স্পোকেন ইংলিশ, এই যাবতীয় জিনিসের জন্য কি কি পাওয়া যেতে পারে, দিস ইজ আওয়ার অনলাইন পেইড কোর্সেস কন্ট্যাক্ট নাম্বার। তো অনলি ফর অনলাইন ক্লাসেস, ওকে। যারা নেবে সত্যি তারাই যোগাযোগ করবে, অযথা বিভ্রান্ত করার জন্য প্লিজ তোমাদের বা আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ যে ডিস্টার্ব দেবেন না। কি পাচ্ছেন? হ্যান্ডমেড নোটস, হাতে বানানো নোট থাকবে, অনলাইন ক্লাসেস থাকবে, পিওয়াইকিউস, এমসিকিউস, মক টেস্ট থাকবে, ডাউট ক্লিয়ারিং সেশনস থাকবে, স্ট্র্যাটেজি গাইডেন্স, কনফিডেন্স। হ্যাঁ, এগুলো দেওয়া যায়, এগুলো দিতে হয়, এগুলো না দিলে সম্পূর্ণ হয় না প্রিপারেশন। এক্সাম ডে সাপোর্ট, কেয়ার, কনসার্ন, টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স সব কিছুই আমরা দেবো। এক্সামের একদম দিন পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছতে হবে, 3 ঘন্টা কীভাবে পারফর্ম করবে এবং তারপরে এসে কীভাবে আমাদেরকে তোমরা বা আপনারা জানাবে, সেটাও আমরা আছি গাইড করার জন্য। আর তারপরে গেট 2026 পেপার 1 অ্যান্ড পেপার 2 জানুয়ারি, এই সময়টা, এই যে আমরা লিখলাম অগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর অ্যান্ড ডিসেম্বর, এটার পর আমাদের কাছে থাকছে, এখানে থাকছে ডিসেম্বর, এটাও গেটের জন্য এই অবধি এলো। তারপরে আমাদের হাতে চলে আসছে জানুয়ারি অ্যান্ড ফেব্রুয়ারি। তো ফেব্রুয়ারিতে আমাদের এক্সাম হচ্ছে 7, 8, 14, 15, এটা কিন্তু সবগুলোই ফেব্রুয়ারি, ঠিক আছে। আমি লিখে দিই
ফেব্রুয়ারি মাসের। আর হচ্ছে অ্যাডমিট কার্ড আমরা জানুয়ারিতে পেয়ে যাব, এক্সামের রেজাল্ট মার্চের 15 থেকে 20 তারিখের মধ্যে পাবো কনফার্ম, 17, 20, 19 যেদিনই হোক আসবে। টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স, এই নেট সেট গেট স্পোকেন ইংলিশ সব কিছুর জন্য এই টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সগুলো খাটবে। সেট ডেইলি গোলস, প্রথমেই আমাদের সকালে ঘুম থেকে উঠে বা রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে তৈরি করতে হবে গোলস, গোল সেট করতে হবে কি কি আমাদের টার্গেট। পেপার 1 পেপার 2কে গিভ ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স, দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কি পেশেন্স, ধৈর্য ধরতে হবে। ইট হেলদি, আমাদের স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে। টেক প্রপার স্লিপ, যথেষ্ট পর্যাপ্ত ঘুমোতে হবে। রিভিশন, PYQ, MCQ, মক টেস্ট এগুলোতে ফোকাস করতে হবে পড়াশোনার সাথে সাথে। প্র্যাকটিস প্র্যাকটিক্যাল পোর্শন, প্র্যাকটিক্যাল পার্টগুলোকে প্র্যাকটিস করতে হবে, রিভাইজ করতে হবে থিওরি পোর্শনকে। বি হ্যাপি অ্যান্ড ফলো ইয়োর হবিস, আরও কী করতে হবে, হাসি খুশি থাকতে হবে এবং হবিকে ফলো করলে আমরা অটোমেটিক্যালি খুশি থাকবো। যার যেটা হবি, নাচ গান গার্ডেনিং, যার যেটা সেটা ফলো করতে হবে। মিনিমাম 30 মিনিটস টু 1 আওয়ার মিনিমাম, ম্যাক্সিমামও তোমরা তোমাদের সুবিধা মতো করতে পারো। ডু মেডিটেশন, yoga or exercise or household works, আমার কাছে yoga এক্সারসাইজ এক্সট্রা করতে হয় না, আমি হাউসহোল্ড ওয়ার্কস করে নিই। ড্রিঙ্ক এনাফ ওয়াটার, যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেতে হবে। কনসিস্টেন্সি ইন দ্যাট সেন্স কি ডেইলি পড়তে হবে, কোনোদিন 1 ঘন্টা, কোনোদিন 8 ঘন্টা, কোনোদিন 10 ঘন্টা, 12 ঘন্টা, কোনোদিন 2 ঘন্টা, কিন্তু আমাদের কোনোদিনও বাদ দেওয়া যাবে না। ফলো অল দিস পয়েন্টস অ্যান্ড সাকসেস ইজ ইয়ার্স, সমস্ত পয়েন্ট 9টা পয়েন্ট যারা ফলো করবে তাদের হাতেই সাকসেস বা সফলতা বা পরীক্ষার ফলাফল মানে একটা ভালো ফলাফল তাদের হাতে এসে পৌঁছবে। এনজয় দ্য প্রসেস উইথ ফুল লাভ, রেসপেক্ট অ্যান্ড প্যাশন, মানে এই প্রসেস পুরো জার্নিটাকে, যে কোনো এক্সামের বা যে কোনো কিছুর প্রসেসটাকে এনজয় করতে হবে। কিভাবে পুরো প্রসেসটাকে এনজয় করতে হবে, নিজেকে একদম, আর কি করতে হবে, উইথ পজিটিভ মাইন্ডসেট, ফোকাস অ্যান্ড নো গিভ আপ, এই মাইন্ডসেটগুলো নিয়ে আমাদের চলতে হবে। আর তার ফলে অবশ্যই আমরা এগিয়ে যাব এবং আমাদের যা দরকার তা আমরা ঠিক পেয়ে যাব। ঠিক আছে, এগুলো সবই বলা হলো। এখন আমি চলে যাচ্ছি হিন্দিতে বলতে। আর আমার মনে হলো যে এটা অগস্ট মাসে একবার নক করে দেওয়ার খুব দরকার। অগস্ট, আবার সেপ্টেম্বর মাসে, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, প্রত্যেক মাসে একবার করে আমি অ্যালার্ট বা রিমাইন্ডার দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, তো শুরু করছি হিন্দিতে। তার আগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার, বেল আইকনকে প্রেস করুন যাতে করে কোনো রকম কোনো ইম্পর্টেন্ট আপডেটস, ইনফরমেশন, পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয় তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা বিচ্যুত না হয়। নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন বা যেও। আর অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে আমাদেরকে অনুপ্রেরণা, মোটিভেশন, এনার্জি দিন যাতে আমরা আগামী দিনে আরও সুন্দরভাবে কাজ করে যেতে পারি। আগেও করছিলাম, এখনও করছি, ভবিষ্যতেও যেন করতে পারি। सो अब हम जाते हैं हिंदी में बोलने के लिए। तो सभी को नमस्ते, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए। यूजीसी नेट JRF दिसंबर 2025 इज और टारगेट। टेलीग्राम चैनल के नेम है एसपी लिटरेचर UGC नेट। टेलीग्राम चैनल के लिंक है https://t.me/UGC लीड। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर इज हियर फॉर ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन कोर्सेज ओनली। अगस्त के लिए हमारे हाथों में 20 से 31 है, क्योंकि आज है 19 अगस्त, जो कि 1 घंटे के बाद खत्म हो जाएंगे और हम लोगों के लाइफ में कभी भी ये 19 अगस्त 2025 कभी भी वापस नहीं आएंगे। सो बी केयरफुल। ये आप लोगों के साथ साथ मैं खुद को भी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी एग्जाम के लिए जाना है और JRF को लेकर आनी है। तो मैंने भी अभी तक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं शुरू की, लेकिन करना है, आप लोगों के साथ ही करनी है। ऑब्वियसली आप लोगों को गाइड करेंगे। सितंबर के लिए आप लोगों को मिलेंगे 30 डेज, अक्टूबर के लिए 31 डेज, नवंबर के लिए 30 डेज एंड दिसंबर के लिए आप 10-12 दिन आपको मिलेंगे। मुझे लग रहा है, मैंने गेस की, मुझे लग रहा है कि 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच एग्जाम हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, 4-5 दिन के अंदर, 1 दिसंबर के मिड में। ओके, फिर रिजल्ट हमें जनवरी के 2026 में दिखने को मिलेंगे। अगर एग्जाम दिसंबर के मिड में होंगे तो जैन के मिड में रिजल्ट मिलेंगे। अगर एग्जाम दिसंबर के एंड या फिर लास्ट में होंगे तो रिजल्ट भी हमें जनवरी के एंड और लास्ट में दिखने को मिलेंगे। ऑनलाइन पेड कोर्सेज, व्हाट्सएप नंबर इज हियर एंड टुडे इज 19 अगस्त। पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। यूजीसी नेट सेट एनी स्टेट सेट एग्जाम के लिए WB सेट 14 दिसंबर को है। मैंने और एक बार आपको रिमाइंड करवा दिए। फॉर्म फिल के लास्ट डेट है 31 अगस्त फॉर WB सेट एग्जाम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आर अवेलेबल। गेट 2026 ऑनलाइन पेड कोर्सेज और क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल। पेपर 1 UGC नेट JRF सेट गेट जनरल पेपर मंथली चार्ज 500 रुपीज। पेपर 2 इंग्लिश नेट सेट गेट एंड JRF के लिए मंथली चार्ज 1000 रुपीज। यू कैन परचेज दिस कोर्स एज पर योर कन्वीनियंस। मंथली आप 1 महीने के लिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5, 6, 1 साल, 2 साल, जितना भी चाहिए आप लोग किसी भी वक्त एक्सटेंड करके पढ़ सकते हैं और किसी भी वक्त कोई
क्विट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको यहाँ से ही पढ़ने होंगे। पेपर 1 ये फ्लेक्सिबिलिटी हम रख रहे हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 को सेपरेटली एंड कम्बाइंड आप दोनों अलग अलग से भी कोर्स ले सकते हो, कंबाइंड करके भी ले सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए मंथली चार्ज हम 200 रुपीज़ रखे हैं और आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दी गई है ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस। मैं मानती हूँ और जानती हूँ कि इस लिटरेचर पे जितने भी लोग आते हैं और इन फ्यूचर में आएंगे सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, रिस्पेक्टफुल हैं और बहुत अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि कोई भी इस नंबर के थ्रू कोई भी मजाक नहीं करेंगे। जो सच में क्लासेस लेना चाहते हैं वो लोग सच में कॉन्टेक्ट करेंगे, लेकिन कोई भी बदमाशी नहीं करेंगे। और मीडियम मैंने लिखना भूल गई, इसको लिख देती हूँ। मीडियम आपको क्या क्या मिलेंगे, बंगाली, इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब इन तीनों लैंग्वेज से ही आपको कोर्स मिलेंगे। बंगाली में भी हम समझाएंगे, हिंदी में भी समझाएंगे, इंग्लिश तो है ही हमारे सब्जेक्ट। पेपर 1 पेपर 2 इंग्लिश में ही पढ़ते हैं लोग, फिर भी हम समझाने के टाइम जिनका जो क्लासेस होंगे ऑल ओवर इंडिया में, वेस्ट बंगाल से लेकर ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कोने से अगर आप हो तो हमारे क्लास ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम पेपर 1 के लिए भी अगर आपको गाइड करेंगे तो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। पेपर 2 इंग्लिश के लिए भी गाइड करेंगे तब भी दिक्कत नहीं होंगे, क्योंकि हम फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में कहेंगे और चीज़ें इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे और आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होंगे। और नोट्स आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, हिंदी भाषा में नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन ज़रूर मिलेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को क्या मिलेंगे ऑनलाइन क्लासेस में, हैंडमेड नोट्स, ये स्पोकन इंग्लिश, नेट सेट, गेट, जेआरएफ सभी चीज़ों के लिए अवेलेबल है। हैंडमेड नोट्स मिलेंगे आपको, हाथों से बनाए हुए, मेरी हाथों से बनाए हुए नोट, ऑनलाइन क्लासेस, PYQ MCQ मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, स्ट्रैटेजी गाइडेंस, कॉन्फिडेंस, हाँ ये सारी चीज़ भी हम देते हैं फ्री में, और पेड क्लासेस में तो और भी देंगे। एग्जाम डे सपोर्ट, केयर एंड कंसर्न, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी चीज़ों, क्योंकि आपको सिर्फ प्रिपेयर करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एग्जाम हॉल तक लेकर जाकर 3 आवर्स के कॉन्फिडेंटली एग्जाम देने के बाद उस एग्जाम में क्रैक करना भी हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे आपको प्रिपेयर करना है हमें पता है। तो फिर आप लोग आ जाइए गेट के बारे में, गेट 2026 के बारे में। इससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मैंने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ पे गेट 2026 के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 जनवरी के 31 डेज एंड 5 के, तो जनवरी में आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे एग्जाम के, और फेब के 7th, 8th एंड 14th, 15th को सैटरडे संडे, ईच सैटरडे संडे को आपका एग्जाम है। 4 हफ्ते मतलब 2-2 करके 4 दिन एग्जाम होंगे, ठीक है। फिर आप लोगों का एग्जाम का रिजल्ट 15th ऑफ मार्च से 20th मार्च के बीच आ जाएंगे, 17th, 19th या फिर इसके बीच ही आएंगे, ठीक है। और आप लोगों का लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब स्पोकन इंग्लिश कहो, नेट सेट, गेट, जेआरएफ, जो भी कहो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद कहो, नीट, जेईई, SSC, CGL, TGT, PGT, ये गोल्स ना, ये सारी चीज़ें आप लोग सभी लोगों के लिए कॉमन है। पहले तो आपको हर दिन सुबह या फिर रात में सोने से पहले डेली गोल सेट करने हैं। फिर पेपर 1 पेपर 2 को गिव इक्वल इंपॉर्टेंस, पूरे समान आपको सम्मान एंड रिस्पेक्ट एंड डेडिकेशन देनी है। साथ में आपको पेशेंस, हेल्थ दिखाना है और प्रॉपर स्लीप भी लेनी है। रिविजन, PYQ MCQ मॉक टेस्ट, ये आपका की है एग्जाम में सक्सेस होने के लिए। प्रैक्टिकल पोर्शन को आपको प्रैक्टिस करने होंगे और थ्योरी पोर्शन को आपको रिवाइज करने होंगे। बी हैप्पी एंड फॉलो योर हॉबीज, आपका जो भी हॉबी है, गिटार बजाना, गाना, नाचना, गार्डनिंग करना, जो भी है, खेलना, जो भी है वो करना होगा, तभी आपको खुशी मिलेगी और आप एक्टिव रहोगे और क्रिएटिविटी आप में ज्यादा रहेगी। मेडिटेशन करो, योगा और एक्सरसाइज करो। मैं तो ये सारी नहीं करती योगा एक्सरसाइज, लेकिन मैं हाउस होल्ड वर्क्स करती हूँ, ये भी एक एक्सरसाइज की ही पार्ट है। ड्रिंक एनफ वाटर, आपको डेली अपने शरीर के हिसाब से सही तरीके से पानी पीनी है। कंसिस्टेंसी, मतलब कि आज आप 30 मिनट पढ़े हो, कल 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 30 मिनट्स, लेकिन कभी भी किसी भी दिन पढ़ना छोड़ना नहीं है। चाहे फेस्टिवल हो, ओकेजन्स हो, कुछ भी हो, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना है 10 मिनट्स के लिए भी। फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स एंड सक्सेस इज योर्स। आप अगर ये 9 पॉइंट्स को डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे तो सक्सेस आपके ही हाथों में होंगे। एंजॉय द प्रोसेस विथ फुल लव, रेस्पेक्ट एंड पैशन। आप लोगों को ये प्रोसेस, ये 6 महीने, 3 महीने, जो भी महीने हम प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये प्रोसेस को हमें
विथ फुल लव, प्यार के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, पैशन के साथ एंजॉय करनी होगी, पॉजिटिव माइंडसेट रहनी होगी, फोकस एंड नो गिव अप एटीट्यूड होनी चाहिए। इसके बाद तो किसी का भी दम नहीं है कि आपको हराए कोई भी एग्जाम क्रैक करने में, या फिर लाइफ की रेस में आपको कोई हरा नहीं सकते। जैसे कि मैं तो लाइफ को रेस मानती नहीं हूँ, लाइफ इज लाइफ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी माच, गॉड ब्लेस यू ऑल, টেক কেয়ার, লাভ ইউ অল, গুড নাইট, শুভরাত্রি সবাইকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নমস্কার সকলকে। তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি আজকের মতো, পরবর্তীতে আমরা নিয়ে আসছি পড়াশোনার বিষয়ে। আমার মনে হলো আমাদের এটা বলা উচিত, मुझे लग रहा है कि मुझे ये बोलना चाहिए थे। तो मैं हर महीने एक बार आपको ये रिमाइंडर देते रहूँगी कि हमारे हाथों में और कितने दिन है और कैसे प्रिपेयर करनी है। तो मुझे भी खुद से भी प्रिपेयर आप लोगों के साथ साथ करनी है। তো আমি প্রতি মাসে রিমাইন্ডার দেবো এবং আমি নিজেকেও এগুলো বলছি, আমাকেও প্রিপারেশন নিতে হবে যদি কিনা আমি অবশ্যই এক্সাম দিতে যাই। ডেফিনেটলি বিনা প্রিপারেশনে তো যাবো না। তো ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন। শুভরাত্রি সবাইকে। আর অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো, যাতে করে কোনো রকম কোনো ইম্পর্টেন্ট আপডেটস ইনফরমেশন মিস না হয়। ধন্যবাদ, শুভরাত্রি সবাইকে, নমস্কার, থ্যাংক ইউ ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शुभरात्रि सभी को, नमस्ते, धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है। और मत भूलिएगा सैटरडे को लाइव आएंगे रात 8 से 9 बजने के बीच, बंगाली में कहेंगे स्पोकन इंग्लिश के बारे में क्लास, और हम संडे को हिंदी लैंग्वेज में बोलेंगे स्पोकन इंग्लिश के बारे में। रात 8 से 9 बजने के बीच हम लाइव आएंगे सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो একটা জিনিস বলার যে আমরা প্রতি শনিবার রবিবার লাইভে আসছি রাত 8টা থেকে 9টার মধ্যে, এবং স্পোকেন ইংলিশ আমাদের বিষয়। শনিবার আমরা বাংলায় আলোচনা করি, রবিবার আমরা হিন্দিতে আলোচনা করি। তো কেউ আসতে ভুলবে না, সবাই আসবে এবং যুক্ত হবে, এবং আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভ এবং মানে একদম অ্যাক্টিভলি কাজ করব, পড়বো, ঠিক আছে। নমস্কার।